lagi ya, kita ketemu lagi. No, we will always meet in this where we are staying or where we are worship all the time. Jadi setiap kali ke sini kita selalu bersama-sama menyembah Tuhan di sini. You know, if I come next month, we will meet again. Kalau datang lagi bulan depan, ketemu lagi kita. You know, few years ago also we already met. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah ketemu. But Jesus has one request for us. Tetapi Tuhan punya satu permintaan bagi kita. You know, Jesus met us a lot of people when he was in this earth. Ketika Tuhan Yesus masih di bumi, dia ketemu dengan banyak orang. But now Jesus is waiting in heaven to meet us. Tetapi sekarang Tuhan Yesus di sorga menantikan kita pulang. Yeah, that is what we must meet again. Makanya kita harus ketemu lagi. We not only meet our friends. Kita bukan hanya ketemu teman-teman. We not only meet our daily needs. Bukan hanya ketemu dengan orang-orang yang sehari-hari kita jumpai. But we must also meet Jesus in heaven one day. Tetapi kita juga harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Because He is waiting for us over there. Hallelujah. Dan Tuhan Yesus menantikan kita di sana. Yeah, many people will not invite us to the big palace. Banyak orang mungkin nggak punya kesempatan diundang ke istana yang besar. They will have big palace. Ada banyak istana-istana yang besar. Inside the palace you can see a lot of things. Di dalam istana ada banyak hal di dalam. But nobody will invite us. Tetapi kita nggak ada yang mengundang kita ke istana. In my country there is a lot of sultans. Di negara di Malaysia banyak sekali sultan. No, they have big palace. Dan istana mereka besar. They have big cars, beautiful cars. Mobilnya besar, expensive, cantik, mahal. They will drive. Mereka kendarai sendiri. But they won't invite us. Come. Tapi tak diundang kita. But our Jesus is different. Tapi Tuhan Yesus kita berbeda. Saudara. He have big palace mentioned over there. Istananya besar di sorga. He has everything in heaven. Dia punya segalanya di sana. But one beautiful thing of Jesus is, tapi satu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jesus said, I will invite you to my home. Hallelujah. Aku mengundang engkau datang ke rumahku. Hallelujah. Hallelujah. So we will meet again. Jadi kita akan ketemu lagi, saudara. In heaven. Di sorga juga nanti ketemu. Just like this. Sama seperti ini. We will worship God. Kita akan menyembah Tuhan. We will worship. There will be musician over there prepared for us. Ada musisi-musisi di sana. But when we go to heaven, tetapi ketika kita di sorga, we will wearing a white robe. Kita nggak pakai begini lagi ya. White robe. Pakai jubah putih. We will worship the Lord. Kita akan menyembah Tuhan. In the heaven. Di sorga, saudara. Standing in front of God. Kita berdiri di hadapan Tuhan. And God will come. Dan Tuhan akan datang. He will show Himself to us. Dan Dia akan singkapkan dirinya kepada kita. We can see Him face to face. Kita akan bisa lihat wajahnya, saudara. Haleluya. How good our God is. Itulah betapa baiknya Tuhan kita. We are so privileged. Kita dapat kesempatan yang luar biasa. To know Jesus. Untuk mengenal Tuhan Yesus. In this world. Di dunia ini. Now. Sekarang. Because one day. Karena satu hari. We will meet Jesus. Kita akan Hallelujah. ketemu Tuhan Yesus di sorga. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. This is the encouragement what I want to bring. Hallelujah. Encouragement word. Ini adalah satu semangat dorongan bagi kita semua. So remember. Jadi ingat. Don't always meet your friends. Jangan cuma ketemu teman-teman kita. Somebody so special is waiting for you and me. Ada satu orang yang spesial yang menantikan saya dan saudara. Who died for you and for me. Dan dia rela mati bagi saya dan saudara. Who raised from the dead. Dan dia bangkit dari maut. Now he is waiting in the heaven. Dia sekarang menantikan kita di sorga. With so many angels. Dan semua malaikat-malaikat banyak sekali. All the angels are waiting to invite us, friends. Dan malaikat-malaikat itu menantikan kita menyambut kita di sana. Jesus want to meet us. Tuhan Yesus mau berjumpa kita di sana. I'm so glad to be here this morning. Dan saya sangat senang berada di sini pagi ini. So as I said previously, I regularly bring some team to explore the mission in your Batam. Dan Bapak ini seperti sudah disampaikan, Bapak ini datang reguler ke Batam untuk membawa tim yang berbeda melakukan melihat pelayanan misi. So today God opened another door from another church. Dan Tuhan bukakan lagi pintu yang lain dari gereja yang berbeda. The team they came. Normally I bring our friends from Johor, JB. Dan biasanya Bapak ini bawa tim dari gereja dari Johor Baru. But this team came from Kedah. Tapi tim yang datang ini dari Kedah. If you see Malaysia, Kedah. It is far north. Itu jauh di utara, saudara. Near to Penang. Sudah dekat ke Penang. So from Kedah top. Dari Kedah ke atas lagi. If you want to come to JB, kalau mau ke Johor Baru, you need to drive almost 10-12 months. Sorry, hours. Yeah.
Jadi untuk bawa mobil dari Kedar itu ke Johor itu sekitar 10 sampai 12 jam. You know, if it is jam, traffic jam, Kalau macet lagi, no, it will take almost 15 hours. mungkin sekitar 15 jam. But today our brothers are here. They drove from there for 10 hours. Tetapi mereka datang dari sana sekitar 10 jam. They came to JB. Mereka sampai di Johor Then Baru they traveled 2 hours in ferry. dan naik ferry ke sini. And they came to meet all of us Dan here puji today. Tuhan mereka Hallelujah. Let's sampai give a ketemu clap. dengan kita. Berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Where there is Jesus, Saudara, ketika ada Tuhan Yesus, there is changes. ada pasti perubahan di And they tempat itu. came you to see the changes. Kalau They wanted to see changes in their life. mereka Tuhan mau melihat perubahan dalam hidup. They want to see the changes in their life, in Christian life. Dan mereka mau lihat ada perubahan dalam kehidupan So orang that's why Kristen. they came here to change themselves. Makanya Hallelujah. mereka datang ingin mengubah hidup mereka, So saudara. I would like to invite Pastor of the church. Jadi Bapak ini mau ngundang pendeta dari gerejanya. Just share their vision, why they came here, Bagikan dulu sedikit kenapa mereka datang ke Batam and what is their purpose. dan apa tujuan mereka. Let's invite Pastor James Avery. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta ini. Yes. Oke, Bas. Shalom, church. Shalom. 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 Okay, in bahasa Tamil, we say Samadhanam. Say Samadhanam. Say Samadhanam. Turn your friend, say Samadhanam. Katakan kiri Say kanan. Samadhanam. Shalom. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord mean in Tamil we say Stotram. Say Stotram. Ini coba ikuti dulu. Siapa yang bisa mengikuti? Sudah. Stotram. Sostram. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Greeting in the precious name of the Lord Jesus Jadi Christ. saya menyapa kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu. My name is Reverend James Avery. Nama Bapak inilah Reverend James Okay. Avery. We have come from Full Gospel Alostar Kedah. Jadi mereka datang dari gereja namanya Full Gospel dari Alor Setar. Okay, it is a great joy and privilege Jadi itulah sukacita for yang me and besar our church leadership team to worship with you today. buat Bapak ini dan tim dari gerejanya datang bersama-sama kita ibadah di tempat ini. This is the first overseas mission trip for our team. Dan ini adalah pertama kali mereka bermisi keluar negara mereka. Ini yang pertama kali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Personally, this is my fourth visit to Indonesia. Secara pribadi Bapak ini adalah keempat kali dia datang ke Indonesia. Previously, I came twice for pastor seminar. Dulu saya datang 2 kali untuk seminar pendeta-pendeta. Once for prison ministry in Medan. Dan 1 kali pernah pelayanan penjara di Medan. This is our first mission trip to Batam. Dan ini adalah pertama kali perjalanan misi ke Batam. We have come with humble heart. Dan mereka datang dengan hati yang rendah hati. Not because we know everything, Mereka datang bukan merasa tahu semuanya, but because we want to learn, tetapi mereka mau datang dan gain more belajar, experience in God mission. mengalami pengalaman di dalam dunia misi, Okay, and grow together in serving the Lord. dan bertumbuh bersama melayani Tuhan. Okay, on behalf of our team, Jadi mewakili dari timnya, I would like to sincerely thank Pastor, dan dia mengucapkan terima kasih buat pendeta the church leader, dan pemimpin-pemimpin and gereja di every sini, church member dan setiap jemaat di tempat ini for your warm welcome and love and hospitality. buat penyambutan yang hangat, bahkan juga hospitality yang luar biasa. May the Lord continue to bless this church abundantly. Biarlah Tuhan yang terus memberkati gereja We ini, bring you greetings, dan kami membawa pesan, love, kasih, and blessing dan berkat from Full Gospel Church Alostar dari gereja Full Gospel Church di and Alostar from Malaysia. dan dari Malaysia. Amen. Amin. Thank you. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom. Thank you. See, in the life of Jesus, Jadi saudara, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, in the ministry of Jesus, di pelayanan Tuhan Yesus, he never limit himself. dia tak pernah membatasi dirinya. He reached many people. Dia menjangkau banyak orang. So if he limited himself, Kalau Tuhan Yesus membatasi dirinya,
he cannot grow the kingdom of God. The Father sent him. Dia tidak bisa memperluas kerajaan So one Allah. of the tactic Jesus used, technique, Salah satu teknik dan strategi yang Tuhan pakai to enlarge his Father's kingdom, untuk memperluas kerajaan Bapaknya, he travel a lot and meet many people. dia melakukan perjalanan dan bertemu dengan banyak orang. So Jesus like to meet a lot of people. Jadi Tuhan Yesus senang ketemu orang-orang baru. So we also like to meet a lot of people, Maka right? Bapak ini juga senang ketemu dengan orang-orang yang We baru. would like to travel, right? Dan mereka suka melakukan perjalanan. But during this traveling time, Tetapi selama perjalanan ini, Jesus enlarged his Father's kingdom. Tuhan Yesus memperlebar kerajaan So Bapaknya friends, di we must surga. available for the kingdom of God. Maka itu kita harus bersedia selalu untuk Tuhan. That is the topic I bring in Ini today. adalah judul khotbah Bapak ini hari ini. We should be available for God. Kita harus siap sedia bagi Tuhan. You know, we always available something in this world. Saudara, kita di dunia ini seringkali siap sedia bagi yang lain di dunia ini. We must be available for our family. Contohnya kita siap sedia bagi keluarga kita. We must available for our workplace. Kita selalu siap sedia bagi pekerjaan kita. We also must be available for this government. Bahkan untuk pemerintah kita. If government call you to vote, Kalau pemerintah panggil kita untuk memilih, we must go. kita pergi, We must do the voting. kita coblos, kita masukkan suara kita. We should always available Kita everywhere. harus siap sedia memberikan diri kita siaga. So friends, we must available for God in our life. Nah, sama juga bagi kita harus siap siaga bagi Tuhan So dalam what hidup is the ini. meaning of available? Kita lihat dulu arti daripada siap siaga sedia ini. There is about 10 meanings of available. Ada 10 jenis arti daripada available. But I will take only some of these to explain. Tetapi Bapak ini mau ambil beberapa saja untuk bisa First we will mendapatkan see the artinya. obtainable. Arti yang pertama bisa diraih, Obtainable. bisa diraih. No, everyone, if you are available, you must be obtainable. Saudara, artinya siap siaga, sedia itu, saudara, berarti kita bisa diraih, bisa dicapai. Whenever God needs you, Ketika Tuhan membutuhkan kita, whenever God want to use you, ketika Tuhan mau pakai kita, whenever God want to talk to you, ketika Tuhan mau ngomong sama kita, whenever God want to pour his heart on ketika you, Tuhan mau curahkan isi hatinya kepadamu, you must be available. kita harus siap sedia. So available means Artinya siap sedia, you should be obtainable. artinya kita bisa dicapai, That bisa means diraih. you can go anytime, So, artinya saudara, kita bisa pergi kapanpun, and anytime God can reach you. dan kapanpun Tuhan bisa capai kita. And the second one is handy, Yang kedua adalah handy, ini berguna. berguna. Yeah, you must be handy, Artinya kita harus Useful. berguna, bisa Useful. dipakai. useful to God. Nah, kita harus berguna bagi Tuhan. You know, God always waiting for people to be useful. Saudara, ketika Tuhan panggil, Tuhan mau panggil dia menjadi orang yang berguna. God called us into His kingdom so that we can be useful for others. Waktu Tuhan panggil kita ke dalam kerajaan Allah, Tuhan panggil kita untuk berguna bagi orang lain. if you are useful, Ketika kita berguna, God will reach you anytime. Tuhan bisa capai kita So, kapan saja. so available means Arti siap sedia tadi, you will be useful for God. saudara akan dipakai Tuhan berguna bagi kerajaan God Tuhan. will use you at any time. Tuhan akan pakai saudara kapan saja. And the most important thing is, Dan yang paling penting adalah God will have confidence on you. Tuhan berarti percaya sama saudara. God, because you are useful, Karena saudara berguna, God will have more confidence in you so that God can use you in His kingdom. saudara dipercaya oleh Tuhan agar Tuhan bisa pakai saudara dalam kerajaannya. And the number 4 is Dan yang keempat adalah convenient, artinya convenient, itu easy to use, mudah, gampang ya, mudah. mudah, convenient. Jadi gampang dan mudah dipakai. If you want to be, grow in the kingdom of God, Kalau kita mau bertumbuh dalam kerajaan you Allah, must be convenient for God. kita harus mudah. Convenient means just come and, Okay. come to you. Tidak banyak kali persyaratannya, gampang dia There is ketemu. no debate. Tidak perlu berdebat. Why I must do? Kenapa Tuhan aku harus kerjakan ini? Kenapa aku harus begini? Why you must call me? Kenapa aku Tuhan? Kenapa enggak Pak Meltari aja Tuhan? There is a lot of people in the Ada church. banyak yang lain di gereja. Kenapa harus saya? But why me? Kenapa aku Tuhan? This is what Moses asked to God. Ini yang ditanya Musa kepada Tuhan. God wanted to use Moses. Tuhan mau pakai Musa. God wanted to obtain Moses. Tuhan mau
meraih si But Musa. Moses is not convenient. Tetapi Musa bukan orang yang gampang. Moses start asking question Musa mulai bukannya menjawab, malah dia bertanya balik. because he want to know why. Karena dia selalu pengen tahu kenapa. If you are convenient, Saudara, kalau kita orang yang muda, you will never ask kita why. nggak akan tanya kenapa sama Tuhan. You will never ask why me. Kita nggak akan bilang kenapa aku Tuhan. Use others. Pakai aja yang lain Tuhan, jangan aku Tuhan. I don't have time. Aku ini sibuk Tuhan, uang apa? Time is money. But friend, if you are available, Tetapi ketika kita siap sedia, you will be very convenient to God. saudara, kita akan mudah diraih Tuhan. You know, convenient means another thing. Arti daripada convenient tadi adalah You will feel like so freedom to be with. artinya kita merdeka untuk didekati oleh Tuhan. If you don't, convenience, anytime you'll come, you'll tell, hey, I want to go, can you follow me, I have some problem, can you follow me? It's so convenient, that jadi person ketika must be convenient. Ada orang yang seperti mungkin saudara kenal itu. Kalau ada butuh pertolongan, kita bilang, ayo tolong saya. Dia selalu ikut sama saudara, bantu. That is what convenient. Itulah artinya gampang kita minta Our pertolongan sama dia. relationship with God must be convenient. Hubungan kita dengan Tuhan pun harus begitu. Tuhan nggak perlu panjang lebar ngomong sama God kita. should come at any time to you and me, friends. Dan Tuhan bisa datang kepada saudara kapan saja. He must come and we tell, come, I've got work to do. Dan dia bisa bilang, ayo ada pekerjaanku untukmu. I have to work to do for my Father, Aku ada pekerjaan untuk Bapa kita di for my surga. Father's kingdom. Untuk kerajaan Bapa. Do you want to follow me? Kau mau nggak ikut aku? Friends, you need to be convenient all the Saudara, time. teman-teman, kita harus mau gampang dipanggil And the Tuhan. last thing I took it from here is approachable. Dan yang terakhir adalah approachable, bisa didekati. Boleh didapat dekati ya. Bisa It didekati. should be approachable. Kita gampang mendekati, kita nggak banyak prosedurnya. You must available. Kita harus siap sedia. You must obtainable. Kita harus bisa diraih. You must be handy, can be Kita used. bisa berguna. You must be convenient. Kita mudah didekati. And you should be approachable. Dan kita juga mengizinkan kita didekati. Boleh didekati. Many of us, we isolate ourselves. Kadang banyak orang dia menutup dirinya sendiri. We come to church, Mereka datang ke gereja, we worship the Lord, menyembah Tuhan, we give offering, kita kasih persembahan. but most of the time we isolate ourselves. Tapi setelah itu kita akan mengurung diri kita sendiri. We hide ourselves. Kita menyembunyikan diri kita But sendiri. the Bible said, Tetapi Alkitab you berkata, must be approachable. kita harus bisa diraih, gampang didekati. So if you are approachable, Kalau kita boleh didekati, you will be available in the kingdom of kita God. adalah orang yang siap sedia bagi kerajaan. Amen. Amin. So friends, today God wanted to use the people who are available. Jadi Tuhan hari ini mau pakai bukan orang yang hebat, tetapi orang yang siap sedia. What is it mean Apa artinya? available? Arti siap siaga tadi. It Selalu means sedia. Artinya reorienting orientasi kita dirubah, our lives hidup kita. so that no matter what we do, Jadi apapun yang kita kerjakan, we do it as a service to Him. kita melakukannya sebagai pelayanan kepada So Tuhan. how all of us can be available? Jadi saudara, bagaimana kita menjadi siap sedia bagi We Tuhan? should reoriented Kita our harus life. merubah arah hidup kita. We should adjust according to Kita- God's Kita call. menyesuaikan sesuai dengan panggilan So Tuhan. everyone who is available, Saudara, setiap kita yang siap sedia bagi Tuhan, you will reorient yourself. saudara mulai merubah arah hidup saudara. Now you are not available this time. Sekarang mungkin aku nggak siap sedia sekarang. God is calling you. Tuhan memanggil saudara. God wanted to use you, Tuhan mau pakai saudara. but you don't have the time. Tetapi saudara merasa aku nggak punya waktu. But because God is calling, Tetapi karena Tuhan panggil, you should reorient your time. saudara mulai mengatur waktu saudara. You must change the time so that you can available for God. Saudara yang mengubah waktu saudara agar saudara siap sedia bagi Tuhan. So those who are orienting themselves, Jadi orang-orang yang bisa melakukan hal ini, you can do better service for God. itu artinya kita bisa melakukan pelayanan yang lebih baik bagi Tuhan. So apart from handy, apart from available and so on, Jadi selain tadi berguna, ya bisa siap sedia. you should reorient yourself, Jadi friends. kita yang harus pertama kita lakukan, kita reorientasi, kita Yang- rubah arah kita. And continue with this. Yang kemudian dilanjutkan begini, Availability means artinya siap sedia tadi, that we are eager to
go. Artinya kita ada kerinduan, kemauan untuk pergi. Where God calls us Kemana Tuhan panggil. and serve, Dan melayani, where He direct us. kemana Dia arahkan kita. How we know, how God can know that you are available? Saudara, bagaimana Tuhan bisa tahu kita siap sedia? Means that you are eager. Artinya ketika Tuhan lihat hati kita, kita ada kemauan, kita mau. If you are eager, Kalau kita mau, saudara, it's a sign that you are available for God. artinya itu menjadi tanda kita siap sedia bagi Tuhan. Inside your heart, there is something, some voice always talking to you about God, about kingdom, about God's work. Jadi ada sesuatu dalam hatimu selalu berbicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan, So if- kerajaan Tuhan. If you are available, Jadi ketika kita You siap will- sedia bagi Tuhan, you will eager to go kita mau untuk pergi, for God's calls untuk panggilan Tuhan, and to serve God. dan untuk melayani Tuhan. And number 3, Yang ketiga, if you are available, jika kita siap sedia bagi He Tuhan, will bless you, Dia akan memberkati kita, not because your availability, bukan karena kita memberikan diri kita kepada Tuhan. but because of your availability, not because your ability. Oh, jadi bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kesediaan kita bagi Tuhan. You don't have to prepare yourself. Saudara, kadang-kadang kita nggak perlu persiapan kok. You don't have to go and get knowledge. Kita nggak perlu, oh aku harus punya STH, MTH. You don't have to get experience. Tak perlu kadang-kadang pengalaman kok. You just need to be obtainable. Yang perlu adalah kita bilang, iya Tuhan, You aku mau. only need to be available. Yang perlu kita berikan waktu kita kepada Tuhan. God is not looking at your ability, Tuhan nggak lihat kemampuan saudara, but God is looking at your tetapi availability. Tuhan melihat kemauan saudara. Bukan kemampuan, tapi kemauan. Amin. Amen. How about God? Bagaimana dengan Tuhan? Who is our God? Siapa Tuhan kita? Is our God available all the time? Apakah Tuhan kita senantiasa siap sedia bagi kita? Is anytime God not available for you? Apakah ada waktu kita berdoa, ini aku lagi nggak available kata Tuhan? Ada begitu? Lagi sibuk Did nih. God anytime say, I'm not available today for you? Kalau Tuhan waktu kita lagi berdoa dan Tuhan bilang, hari ini aku sibuk ya, sorry. Indeed, God is very busy. Sebenarnya Tuhan itu sangat sibuk, saudara. What is our God doing in heaven? Apa yang Tuhan kita kerjakan di sorga? What is doing? Apa yang dia kerjakan? He's sitting on his throne? Dia duduk aja diam di tahtanya. No, he is building mansion for us. Dia sedang membangun tempat bagi kita, bukan hanya tempat, mansion katanya. He is doing homes for us to Dia live. menyiapkan tempat rumah bagi He is kita di sana. preparing a place for us. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Our God is so busy. Tuhan kita sibuk. He is engineer. He is an engineer. Dia adalah topnya engineer. He is Dia an insinyur. architect. Dia adalah arsitek terbaik. He is doing homes. Dia menyiapkan He rumah-rumah. is so busy. Dia sibuk. But whenever you and me call him, Tetapi ketika kapanpun kita berdoa sama Tuhan, he is always available for Dia us. selalu siap sedia, saudara. Did anytime God say, I'm not available today for you? Jadi bayangkan saudara, kalau Tuhan bilang, hari ini aku sibuk. Imagine if God say, Bayangkan saudara. if God can say, I'm not available. Sorry, today is my off day. Sorry ya, hari ini aku libur, kata Tuhan. Right? Sometimes we say, right? Kadang-kadang kan kita ngomong gitu sama orang. Today is my rest day, Ah. pastor. Don't disturb me, pastor. Pak pendeta, aku hari ini libur Pak, janganlah dulu ganggu saya. Yeah. Don't call me. You call Jangan. another brother. Telepon aja lah, Pak Rista aja lah. You telepon. give recommendation. You give suggestion. Kasih rekomendasi lah. Pastor, today I'm not Hari ini aku available. nggak available. That Sibuk. brother, I think that brother is free. Kayaknya yang lain itu bisa. Call itu. him. Telepon dia aja lah Pak. Can God say like that? Apakah Tuhan ngomong begitu? When you have in needs, Waktu kita lagi membutuhkan pertolongan, when you are in the hospital, ketika mungkin kita lagi di rumah sakit, when your heartbeat to going to die, ketika jantung kita udah melemah, can God say, sister, sorry, today I'm not available. aduh sorry bu ya, aku lagi sibuk kali ini, kata Tuhan. You call the nurse, Missy. Call Missy Tuhan to bilang, help. panggil aja lah perawat itu. You call somebody to help you. Panggil yang lain lah, ahli jantung yang lain panggil. But our God is not like that. Tapi Tuhan kita nggak seperti itu, saudara. He is always available for Dia us. selalu Hallelujah. siap sedia bagi kita, saudara. Our God is always available. Dia selalu sedia bagi kita. He is counting our hairs, you know. Dan dia ada waktu menghitung rambut kita. If I ask, you know, you count
Both of you, you count her hair, Mungkin she ya. count your hair. Kalau ada ibu dua-duanya saling menghitung rambut mereka coba. Start now, 9 o'clock. Kita mulai sekarang jam 9. Until tomorrow morning, 9 Mungkin o'clock. sampai besok pagi jam 9. Counting cannot finish. Belum selesai saudara. You take one by one by one. Satu-satu lepas lagi. Yeah, wrong ready. Again, count. Udah lupa. Count. Jangan dulu ganggu ngomong kan gitu. But God say, I will count your hair. Tetapi Tuhan bilang, aku menghitung. God is so busy taking care of us Saudara, dia sibuk-sibuk mengurus hidup kita. because He is always available for Karena us. dia friends. selalu siap sedia dalam hidup kita. Because in Psalms it says, Karena di Mazmur dikatakan begini, God is our refuge and strength, dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. and always ready to help in times of Dan trouble. dia senantiasa menolong di waktu kesusahan kita. Psalms 46:1. Di Mazmur 46 dikatakan itu. If you read Isaiah 41:10, Itu di Mazmur 46 ayat 2 dan dikatakan di Yesaya 41. in the book of Isaiah, 41 ayat 10. yep. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. You see what God is talking. Ini yang Tuhan sampaikan, saudara. God says, I will hold your right hand. Katanya aku akan memegang dengan tangan kananku. God is available, friends. Tuhan itu selalu senantiasa siap bagi The saudara. Lord says, do not be afraid. Dia bilang jangan takut. I am here to help you. Katanya aku di sini menyertai engkau. In the book of Isaiah 43 verse 2, Di Yesaya 43 ayat 2. what God says, Apa Tuhan bilang di situ? wherever you go through the deep water, Katanya apabila engkau menyeberang melalui air yang when you dalam, go through river of difficult, ketika engkau melalui sungai-sungai kesulitan, you will not drown. engkau tidak akan hanyut. When you walk through the fire, Bahkan ketika engkau berjalan melalui api, you will not burn. engkau tidak akan hangus. The flames will not consume you. Api tidak akan membakar engkau, kata Tuhan. God can be available for us anytime. Saudara, Tuhan itu senantiasa siap bagi In kita your kapanpun. problems, Waktu kita ada masalah, even if you are walking on the water, bahkan ketika katanya tadi Deep berjalan water. di sungai-sungai yang dalam, even if you are in the midst of fire, bahkan di tengah-tengah api, He is available for you. Dia ada, hadir bagi kita. Amen. Amin. God is available. Dia selalu hadir, ada bagi kita. How do we let God know that we are available for His? Bagaimana kita kasih tahu Tuhan bahwa kita juga ada bagi Dia? How we can tell God Bagaimana kita kasih tahu Tuhan that we are available for Him? bahwa kita itu juga ada, siap bagi Tuhan? Going present yourself to God Datang dan menghadap kepada Tuhan and waiting for God to call is two different things. dan diam menunggu Tuhan panggil itu dua hal yang berbeda. Many of us are waiting for God to call. Banyak kita adalah menunggu. We wait for God to call. Kita tunggu-tunggu panggilan itu. We say, God, you are not calling me. Tuhan, kok kau nggak panggil-panggil aku, Tuhan? But it is different for presenting yourself to God. Itu berbeda dengan kita yang menghadap kepada Tuhan. Now, friends, it's time for us to go present ourselves Jadi sekarang kita bukan lagi menunggu, kita yang menghadap kepada Tuhan. and tell God, God, I am available Dan for you. bilang sama Tuhan, Tuhan, aku siap sedia bagimu, Tuhan. No more sitting and waiting, Kita nggak lagi diam duduk menantikan, because God's already waiting for you. karena Tuhan sudah menantikan kita. It's time to all of us Itu waktunya kita rise up from our sitting place, bangkit dari tempat duduk kita, go pergi and tell God, dan bilang sama Tuhan, I am available for Tuhan, you. aku siap, Tuhan. So, Lord, I am available for you. Tuhan, aku siap, ada waktu untuk Tuhan. Use me. Pakai Hallelujah. aku, Tuhan. So in this year, Jadi di tahun ini, what is your plan for God? apa rencanamu bagi Tuhan? What is your plan for God, brother? Apa rencanamu bagi Tuhan, saudaraku? Pastor, I'm waiting for God. Lalu Pak Pendeta, aku lagi nunggu Tuhan berbicara. I Ini. still don't have time. Aku masih sibuk kali. I still cannot, free myself. Aku pokoknya waktuku penuh.
But God is available for you, Tapi friends. Tuhan senantiasa And ada today bagi God kita. is want to know who is available for Dan him. hari ini Tuhan mau tahu siapa yang siap sedia bagi If you Tuhan. read in Genesis 22:1, Kalau kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 1, you can see how Abraham respond to God. kita bisa melihat bagaimana Abraham meresponi Tuhan. When God talked to him, Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, sometimes later kemudian setelah itu God tested Abraham. Tuhan mengetes Abraham, He menguji wanted to Abraham. test Abraham. Tuhan mau menguji Abraham. And what God did say, Dan apa yang Tuhan katakan kepada God Abraham? go to Abraham Tuhan mendatangi Abraham and God say, Abraham. dan Tuhan bilang, Abraham. What did God say? Apa kata Tuhan? Abraham. Abraham. And how did Abraham apply? Bagaimana Abraham menjawab? He said, I am here, Dia Lord. bilang, ya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You know why God blessed Abraham so Tahu much? saudara kenapa Tuhan memberkati Abraham? You know why God bring back the life of his son? Kenapa Tuhan membawa kehidupan dalam anaknya? When God called Abraham, Ketika Tuhan memanggil Abraham, he never says so much. dia nggak banyak kali ceritanya. He never complained, God, you Dia- gave me this son. Tak pernah komplain, Tuhan kau yang kasih anak ini. Now Enggak. you want me to sacrifice him. Baru sekarang kau minta aku mengorbankan He dia. never talked too much to Dia God. nggak banyak cerita sama Tuhan. One thing Abraham said, Satu aja yang Tuhan Abraham jawab. here I am, Dia Lord. bilang, ya Tuhan, aku di sini. And we go further. Dan kalau kita lanjutkan, saudara, We can read in Exodus 4:3-4. di Keluaran 3 ayat 4. When the Lord saw Moses Ketika Tuhan melihat Musa, coming closer to him, ketika Musa mendatangi Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, God called him from the middle of the bush. Tuhan berbicara dari tengah-tengah semak duri. And God says, Moses. Tuhan bilang, Musa. 2 times he called Dan Moses. kalau kita lihat di Alkitab kita 2 kali dikatakan Musa, Musa. What did Musa say? Musa. did. Bagaimana Musa menjawab? How Moses reply? Bagaimana respon si Musa? Again, you can see here, Moses said, here I am. Dan kalau kita lihat lagi di Alkitab kita jawabannya sama. You know Ya why? Allah. We know why many miracles happen in Moses' life. Kenapa ada banyak mukjizat dalam kehidupan You know Musa? how Moses can do miracle in his life? Saudara, Musa banyak kali mukjizat dalam hidupnya. He just took the stick Dia hanya ambil satu tongkat, and he just raised his hand dia angkat tangannya, and the sea departed. dan tiba-tiba laut itu terbelah. You Saudara. know why that happened? Tahu kenapa ini terjadi? Because one day Karena satu hari when God called go and meet Moses, ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, and when God said explained the plan to Moses, dan ketika Tuhan menyingkapkan rencananya kepada Musa, Moses said, Musa bilang, here I am. dia bilang, ya Tuhan, aku di sini. You want to know miracle happen in your life? Saudara mau lihat mukjizat terjadi dalam hidupmu? When you lift up your hand, Kalau saudara angkat tanganmu, you want to see miracle happens in your saudara life. mau lihat terjadi mukjizat waktu kau angkat When you lift up your hand and praise the Lord, dan waktu saudara memuji Tuhan, angkat you tangan. want the problem to be depart away Saudara mau from lihat you. masalah saudara itu terbelah. When you lift up your hand, Waktu saudara angkat tangan saudara, you want to see God healing you from saudara your mau melihat sickness. ada kesembuhan dari sakit penyakit. You have to say one thing, friends. Saudara harus kita mulai dengan satu kata-kata. Here I am, Lord. Ini diriku Tuhan, Use me. pakai aku Tuhan. And a lot of the people in the calling of God, they say like that. Dan semua orang-orang yang di Alkitab yang dipanggil Tuhan itu responnya. In 1 Samuel 3:10, Di 1 Samuel 3 ayat 10, the Lord came and called as before. nah, Tuhan memanggil Samuel. The Lord came and called as before. Dan Tuhan sudah panggil seperti sebelumnya. Samuel. Dikatakan Samuel. He called him twice, Samuel. Dan dipanggil 2 kali, Samuel, Samuel. And what did Samuel answer? Kalau apa jawaban Samuel di sini? 1 Samuel 3 10. ayat 10. What did Samuel say? Apa jawaban Samuel? Samuel said, Dia bilang begini responnya. speak, Berbicaralah, your servant is listening. sebab hambamu ini mendengar. Hallelujah. Haleluya. You know, many of the time we don't listen what God speaks. Seringkali kita nggak mau dengar pun Tuhan We ngomong. only think about what we
what is the problem that I have? Kita selalu fokus kepada masalah yang kita Even hadapi. God is speaking to us. Bahkan ketika Tuhan ngomong sama kita, We always think about another thing. kita selalu fokus kepada hal yang lain. But today God encourage you. Tetapi hari ini Tuhan mau kita Look at Him mulai melihat Dia and speak to Him. dan bilang sama Tuhan, Your servant Tuhan, ini is hambamu listening. mendengarkanmu. Hallelujah. Haleluya. God is ready to listen to us, friends. Tuhan siap kita. Our God is so good. Tuhan kita sangat baik God is always available for dan us. Dia senantiasa ada bagi kita. Available. Ya, selalu siap sedia. Another explanation of available. Selanjutnya ada penjelasan yang lebih lagi tentang siap sedia ini. How we can know that God is available for us? Bagaimana kita tahu Tuhan ini ada, selalu ada bagi kita? And how God can know that we are available for God? Dan bagaimana Tuhan juga tahu kita ada bagi Dia? Deep within our human spirit Saudara, jauh di dalam roh kita manusia is a desire ada hasrat and capability dan kemampuan to do what is wonderful. untuk melakukan sesuatu yang baik, yang luar biasa. If you are available for God means Jadi artinya waktu kita ada bagi Tuhan, when God created us, ketika Tuhan menciptakan kita, God already put the desire saudara, artinya Tuhan sudah menaruhkan keinginan itu, hasrat itu, and the capability dan kemampuan itu, so that you can bring wonderful things in your life. sehingga kita bisa membawa hal-hal yang luar biasa dalam hidup You can kita. bring wonderful things in others' life. Kita bisa membawa hal-hal yang luar biasa dalam hidup orang lain. So if you are available for God, Jadi ketika kita katakan ada, yes, aku God ada will Tuhan use bagimu, your capability Tuhan akan pakai kemampuan kita to make the things beautiful, untuk membawa hal-hal itu menjadi baik dan to cantik, make the things better. menjadi lebih Hallelujah. baik dalam kehidupan kita. So it is so important for us to, Jadi sangat penting bagi kita ini. because we are made in the image of God. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. We inherited from Him the desire to create. Kita juga diberikan dikasih Desire, keinginan untuk menciptakan. Kita punya itu, kemampuan We itu. can create, friends. Kita bisa menciptakan teman. We can accomplish. Kita bisa mencapai sesuatu. We can make things happen. Kita bisa Hallelujah. menjadikan sesuatu terjadi, saudara. Most of the time, Jadi tapi sering sekali we will tell God, make this thing happen. kita bilang, Tuhan, buat dulu ini Tuhan. We will say, God, make these things new. Tuhan, bikin dulu ini jadi We baru. will tell God, make this thing accomplished. Tuhan, tolong biar ini terjadi Tuhan. But God says, Tetapi Tuhan bilang, no, it's not me. Tuhan bilang, bukan lagi aku katanya. It's not, I'm the one going to create new things. Bukan lagi aku yang menjadikan itu. Don't want to accomplish. Jadi bukan aku yang mencapai itu. I don't want to make new things happen. Aku tidak lagi bikin hal itu terjadi. But I want you to do that. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu yang mengerjakan I want itu. you to make new things happen in your life. Aku mau engkau yang menciptakan yang baru dalam hidupmu. Because you are available for me. Karena engkau ada siap sedia bagiku. I am giving this capability to make everything new Aku happen. berikan kemampuan ini kepadamu untuk menciptakan hal tersebut. Friends, if you are available for God, Saudara, ketika kita ada sedia bagi Tuhan, you, by your word, dari omongan kita, when you touch, ketika kita sentuh, when you approach someone, ketika kita mendekati seseorang, new thing will happen in the akan ada life. hal yang Hallelujah. baru terjadi. Because saudara. the power is in you. Karena kuasa itu sudah Because diberikan. you already have the desire. Karena engkau sudah punya kerinduan itu. So practice this. Jadi mulai kita lakukan ini. Tell to yourself, Katakan kepada dirimu, I want to make new things. aku mau ada hal-hal baru terjadi. Yeah, my God can do that. Oh iya, betul, Tuhan bisa kerjakan. But now my God says, Tetapi Tuhan sudah ngomong, you do that. sekarang kamu yang lakukan. I already create the world Aku sudah ciptakan dunia ini by my word. dengan firman. I can do again, Aku bisa lakukan lagi. but I don't want to do it again. Tetapi Tuhan nggak lakukan itu. I want you to do that. Tuhan bilang, aku mau kamu yang melakukan itu. You speak, Kita harus mulai berfirman, ngomong. I will do for you. Dan Tuhan yang melakukannya bagi kita. You touch, Ketika kita sentuh, things can become new. ada hal-hal yang tercipta baru. You go and step your foot, Ketika kita injakkan kaki kita, that area will become new area things. Hallelujah. tempat itu menjadi baru, saudara. Unless you practice, Sebelum kita praktekkan ini, we will always depend on God. kita akan jadi terus
Apa namanya? Because, Tunggu. because you are available for God. Tetapi karena kita ada sedia bagi Tuhan And God is available for us. dan Tuhan ada bagi kita, We can together make things, new things kita happen. bisa bersama-sama Tuhan menciptakan hal yang baru. Last year, Tahun lalu, no, 2024, tahun 2024, September, bulan September. my wife had a problem with in her stomach. Jadi istri Bapak ini ada satu masalah di perutnya, Some problem. ada masalah di situ. So I brought her to hospital. Jadi Bapak ini bawa istrinya ke rumah sakit. So we went for checkup. Jadi mereka pergi untuk dicek, They take the test. mereka ambil tes, And then the doctor called me. kemudian dokter panggil Bapak ini. Me and my wife go and sit with the doctor. Jadi Bapak ini dan istrinya ketemu dokter, And the doctor said, dan dokternya bilang, you have a bad news kami ada kabar buruk because your wife is suspect with cancer. karena istri Bapak ini ada kanker. We need to do more tests Kita harus melakukan tes-tes lagi setelah ini. because we see some symptoms are there. Karena kami melihat ada tanda-tanda ada kanker di situ. Broken. Wah, langsung kaget ya. We came back Jadi mereka pulang, so sad. sedih. And the doctor said, Dan dokter bilang, you come back after 6 months. setelah 6 bulan datang lagi. We will take the sample. Kami akan ambil sampel we will do darahnya the test and everything. dan akan dilakukan tes-tes lain-lainnya. And we will tell you what to do next. Dan habis itu kami akan kasih tahu apa yang Bapak harus kerjakan. I came back home. Bapak ini pulang ke rumah, I went to the room. Bapak ini pergi ke kamar Alone, no wife. sendiri, tak ada istrinya. I cried to God. Bapak ini nangis dia kepada Tuhan. I said, I cannot. Dia bilang, Tuhan nggak bisa ini. I cannot handle this problem. Aku nggak bisa hadapi masalah ini Tuhan. I want you to help me. Tuhan tolong aku Tuhan. And God say, open Matthew chapter 10 verse 11. Jadi Tuhan ngomong sama Bapak ini, buka Matius pasal 10. I open the verse Bapak ini lihat ayatnya, and God says in that verse, dan Tuhan ngomong dari ayat itu, He called the 12 disciples Tuhan panggil 12 murid, and He gave authority to the disciples dan Tuhan kasih otoritas kepada ke-12 murid itu to cast out demon, untuk mengusir roh jahat, to heal sickness, untuk menyembuhkan sakit to penyakit, heal illness, difficulties. untuk menghadapi kesulitan. And He gave the authority to the Dan disciples. Tuhan berikan otoritas kepada para murid. When I read the word, Ketika Bapak ini baca ayat itu, I say to God, dia mulai ngomong sama Tuhan, God, I want to practice this. Tuhan, aku akan praktekkan ini katanya. Let whatever the doctor says, Apapun kata dokter itu biarlah di situ. whatever they check, let them do. Biarlah dicek itu, biarkan mereka kerjakan itu. Whatever the medical condition, let it be. Biarlah kondisi kesehatan istriku itu oke lah itu. But because you said Tetapi karena engkau yang berfirman, that you have given me the authority karena engkau sudah berikan otoritas itu kepadaku to cast out demon untuk mengusir roh jahat, and to heal the sickness, menyembuhkan orang sakit, I want to practice this. aku mau praktekkan ini katanya. And I say to God, Dan dia ngomong sama Tuhan, Lord, bless my hand. Tuhan berkati tanganku, I want to pray for my wife. aku mau doakan perut istri. And I started to pray. Dan Bapak ini mulai berdoa. Every day before we go to sleep, Sebelum mereka tidur, in our bedroom, di kamar tidur mereka, I will put my hand Bapak ini taruhkan di tangannya, and I will pray. di perut istrinya dan berdoa. Every day I will pray. Setiap hari Bapak ini berdoa. I can bring to another hospital. Bapak ini bahkan bawa juga ke rumah sakit I can lain. bring to another better doctor. Bapak ini bisa aja bawa ke dokter yang lebih baik. But I know my God is available. Tetapi dia bilang dia tahu Tuhannya selalu ada bagi dia. I say, God, you are available for me. Tuhan, engkau ada bagiku. I want you to bless my hand. Aku mau engkau memberkati tanganku. And I pray. Dan Bapak ini berdoa. February came, the next year, February. Tahun depannya bulan Februari. That February, I supposed to celebrate my birthday. Dan harusnya Februari itu Bapak ini merayakan ulang tahunnya. You know, all my sons, you know, they're preparing, you know, some makan-makan. Anak Bapak ini udah siapkan makan-makan, pesta. But they all don't know what is happening. Tetapi mereka nggak tahu sebenarnya mamanya lagi Only sakit. me and my wife. Hanya dia dan istrinya yang tahu. But they are preparing the makan. Mereka They say, let's go here, let's go there, and all Siapkan, udah that. diajak mau makan di sini Pak, makan di sini. Their face is so happy. Wajah mereka sangat bahagia. But me and my, we have some secret. Tetapi dia dan istrinya ada In rahasia. front of our sons and our grandsons, Di depan anak-anaknya, cucu-cucunya, we are so happy. mereka bahagia. But when we turn this side, Tetapi ketika mereka menghadap ke sebelah lagi, I look at my wife, ketika dilihatnya istrinya, she look at me, dilihat istrinya Bapak ini, we just speak with our mereka eyes. ngomong tanpa berbicara, saudara. They don't know what is happening. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Because February is the final day.
Karena Februari adalah hari terakhir. The doctor going to give the result. Karena dokter itu akan memberikan hasilnya. So the day came, Dan akhirnya hari itu we went. datang dan bapak ini pergi ke rumah Of sakit. course, when you wake up that morning, Tentunya pas bangun mereka pagi-pagi itu, your heart is pumping. jantung itu berdebar lebih kencang. Went to see the doctor. Akhirnya mereka ketemu dokternya. The doctor called us. Dokternya panggil mereka, We sit. duduk di ruangan itu. Doctor bring the report. Dokter bawa hasil The laporannya. doctor looked at my wife. The doctor looked at my Oh, wife dokter itu lihat istri bapak ini and he said, "You are the husband, right?" dan dia bilang, Pak, bapak suaminya kan? When Ya. the doctor said like that, I already half broken. Waktu dokter itu bilang, bapak suaminya, bapak ini udah hancur setengah, saudara. Ini kayaknya kabar buruk. But when you declare, when you available, Tapi saudara, ketika kita available bagi Tuhan, kita deklarasikan kata God Tuhan, is always available. Tuhan itu selalu ada, saudara. And the doctor said, Dokter bilang, "Brother, temanku, saudaraku, you don't have to come anymore because your wife is clean from cancer." katanya, tenang, istrimu bersih, tidak ada kanker, katanya. God is available. Tuhan selalu ada, saudara. Even if you walk in the valley of death, Bahkan katanya ketika engkau lewat lembah kekelaman, even if death is inside you, bahkan kalau bahasa Inggrisnya bukan lembah kekelaman, lembah kematian. Bahkan ketika kematian pun ada dalam tubuhmu. the death is already inside your house. Ya, kematian itu sudah masuk ke dalam rumahmu. But God said, Tetapi Tuhan berfirman, "I will come and deliver you. aku akan datang dan melepaskan I engkau. am available for you." Aku ada selalu buatmu. Our God is miracle God, friends. Dan Tuhan itu Tuhan yang penuh mukjizat, saudara. So God is always available. Dan Tuhan selalu ada bagi kita. So what Paul says in the Bible, Makanya Paulus, apa kata Paulus di Alkitab di 1 Korintus? Paul is a man who full with persecution. Saudara, Paulus adalah orang yang mengalami banyak sekali penganiayaan. He always going through troubles Dan dia selalu pergi menghadapi masalah for the kingdom of God. buat kerajaan Allah. He almost died many times. Dan dia seringkali hampir mati. He was whipped, he was beaten to Dia death. dicambuk, dia dipukuli. Everywhere Paul go, Setiap kali Paulus pergi, people come against him. banyak orang yang menentang dia. But you know what Paul said Tetapi saudara lihat apa kata Paulus. in 1 Corinthians 15:58? Di 1 Korintus 15 ayat 58. Paul said, "Stand firm, let nothing move you." Hallelujah. Paulus bilang begini, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, janganlah goyah. You have to stand firm, friends. Kita harus berdiri teguh, You teman-teman. have to stand firm. Kita harus berdiri teguh. Whatever the doctors say, Apapun kata dokter, you have to stand kita firm. harus berdiri teguh. Because God is available for Karena you. Tuhan selalu ada bagi If you have kita. problem in your family, Jika ada masalah dalam keluarga, you have to stand firm. kita harus berdiri teguh. Sometimes you will cry, right? Ya, kadang-kadang kita manusia, kita nangis, You will be broken, right? kita hancur. But God said, Tetapi Tuhan berfirman, stand firm. berdirilah teguh. Let nothing move you. Jangan ada yang menggoyahkan engkau. Nothing should move you. Tidak ada yang bisa menggoyahkan The kita. sickness should not move you. Sakit penyakit tidak menggoyahkan Your kita. problem should not move you. Masalah kita tidak menggoyahkan The kita. death should not move Bahkan you. kematian pun tak You menggoyahkan must kita. stand firm. Kita harus berdiri teguh. Today some of you have to be stand firm. Hari ini ada di antara kita yang perlu berdiri teguh. Because you are not firm in the kingdom of Mungkin God. karena saudara masih agak goyang dalam kerajaan You know, Allah you ini. always you topple and get up, topple and get up. Kadang-kadang kita jatuh, kita bangkit, kita jatuh, kita But bangkit. today God says, Tapi hari ini Tuhan I berfirman, am available for you. aku ada untukmu. Stand firm. Berdirilah teguh. Let nothing moves you. Jangan ada yang menggoyahkan engkau. Be strong in your faith, friends. Jadilah kuat di dalam imanmu, teman-teman. What you speak is what God can do for you. Apa yang kau ucapkan, ucapkanlah apa yang Tuhan bisa Because kerjakan. God is available for you. Karena Tuhan selalu ada. How about our God? Bagaimana dengan Tuhan kita? You know, many people argue with Jesus. Saudara, ada banyak sekali orang yang berdebat dengan Yesus. You know, these Pharisees, they said, you cannot do this, cannot do that. Ada orang Farisi yang bilang, oh kamu nggak bisa lakukan ini, nggak boleh lakukan ini. Because one day Jesus healed Karena satu hari Tuhan Yesus menyembuhkan one of the crippled men salah satu orang yang lumpuh on Sabbath.
hari Sabat. These Pharisees come. Orang Farisi datang. They come and ask, what are you doing? Dan orang Farisi ini, ngapain kalian? You cannot do. Kamu nggak boleh melakukan ini. Today is Sabbath. Hari ini hari Sabat. Today is rest. Hari ini rest, You cannot istirahat. heal the people. Kita bahkan nggak boleh menyembuhkan You orang cannot sakit. do good things. Nggak boleh melakukan hal baik juga. They wanted to stop Jesus. Mereka mau menghentikan Tuhan They Yesus. wanted to stop Jesus from helping people. Mereka mau menghentikan Yesus untuk menolong orang lain. But Jesus replied, Tetapi jawaban Yesus, you know what Jesus said? tahu apa kata Tuhan Yesus? My Father is always at His work. Katanya, Bapakku bekerja sampai sekarang. To this day. Sampai sekarang. And I am too working. Bahkan Hallelujah. aku pun bekerja juga, kata Tuhan Our Yesus. Father in heaven is always at His work. Bapakku bekerja sampai sekarang. He is katanya. always doing something for you and for Dia me. selalu melakukan sesuatu buat saya dan He saudara. never rests, friends. Jadi kita nggak pernah istirahat. And Jesus said, Dan Tuhan Yesus, if my Father never rests, kalau tuh Bapakku tidak pernah istirahat, I also will never rest. aku pun tidak akan pernah istirahat. Even today is Sabbath, Bahkan hari ini Sabat, I will raise people to life. aku akan bangkitkan orang dari I will kematian. heal the Aku people. akan menyembuhkan orang sakit. God never rests. Tuhan kita tak pernah When you istirahat. read in the book of Genesis, Kalau kita lihat di Kejadian, you know, after God created the heaven, ketika Tuhan menciptakan jagat raya ini, 6 days, di hari yang ke-6, on the 7th day, di hari yang ke-7, what we read there, apa kita lihat di situ? what it says, Apa katanya? God rest Himself. Beristirahatlah Tuhan. You know, God's rest and our rest is different. Jadi istirahatnya Tuhan dengan istirahat kita beda maknanya. God says doesn't mean after He created the world, Ya, bukan berarti waktu Tuhan dibilang beristirahatlah Tuhan setelah Dia menciptakan dunia He ini. goes somewhere else Dia pergi ke tempat lain, and let the world go by baru itself. dibiarkannya dunia ini. Ya udah He go and menciptakan. rest, you know. Ya aku istirahat dulu lah, relax. It's not that meaning. Bukan itu maknanya. You know, the actual meaning is, Jadi arti yang sebenarnya adalah after God created the setelah world, Tuhan menciptakan jagat raya ini, He went to His throne, Dia pergi ke tahtanya, He take His throne, Dia ambil tahtanya, He set His throne, Dia duduk di situ, He rest, Dia istirahat, and He watched the creation. dan Dia mulai memperhatikan He ciptaannya. was enjoying, look at His Dia creation. menikmati ciptaannya itu. He enjoying what Adam is doing. Dia menikmati apa yang dilakukan He sit at Adam. His throne, Dia duduk di tahtanya. He rest, Dia istirahat and He bless His dan creation. Dia memberkati ciptaannya. So rest means He enjoy what He has done in His Jadi God. artinya istirahat di situ Dia menikmati ciptaannya. That's why Jesus said here, Makanya Tuhan Yesus berkata di sini, my Father is always at His work to this day, dibilang Bapakku bekerja sampai sekarang. and I also will do the work. Maka aku pun bekerja juga. Friends, we must be available for God, Saudara, kita pun harus sedia. because God is always available for karena us. Dia selalu ada bagi kita. So what we must do? Jadi apa yang harus kita lakukan? In John chapter 9 verse 4, Di Yohanes 9 ayat 4. we must work the work of Him who sent me. Ini ya saya baca Yohanes 9 ayat 4 berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Because karena night is coming. malam akan datang. What did Jesus say here? Apa maksud Tuhan di sini? You should be available, Kita harus ada sedia. because we have a lot of things to do Karena ada banyak sekali yang harus kita for the kerjakan kingdom of God. untuk kerajaan Allah. We have to complete the work that God has given Kita harus us. menyelesaikan pekerjaan yang sudah We must diberikan. work together, friends. Kita harus bekerja bersama. We must teman-teman. together bring new things in the kingdom. Kita harus membawa hal-hal yang baru itu We dalam must kerajaan Allah. enlarge the kingdom of Kita harus God. memperlebar kerajaan Allah. We must work the work of Him who sent me while it's day. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Because if you can do now, do it now. Kalau kita bisa kerjakan sekarang, lakukan sekarang. Because it is time for me and you to do that. Karena inilah waktunya bagi saya dan saudara mengerjakannya. Because Jesus said night is going to come. Karena Tuhan Yesus bilang akan datang malam. Nobody can do work. Tidak ada yang bisa bekerja malam-malam. There is night coming. Malam akan datang. You cannot find anyone.
Nggak bisa kita temukan orang You will lain. never find church. Kita nggak temukan lagi gereja. You will never find pastor. Nobody will come Nggak and ada lagi kita jumpai di because everybody will be in the night. karena mereka sudah di malam hari. That time you have to be alone. Dan itu kita sudah sendirian. That's why God says Maka Tuhan berkata, you have to work. You must kita available right harus now, friends. ada sekarang. So let's available for God. Jadi mari kita sedia ada bagi Tuhan. What is God's Jesus happiness? Jadi apanya sukacita Tuhan? After He creating the world, Setelah Dia menciptakan dunia ini, is God happy? apakah Tuhan bahagia? Yes, He happy. Dia bahagia. But when you read John chapter 11, 17, 4, Kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 4, what Jesus said? apa kata Tuhan? What brought glory to Jesus? Apa yang membuat kemuliaan bagi Dia? I brought glory to you Dia berkata begini, aku telah mempermuliakan engkau on earth di bumi by completing the work dengan jalan menyelesaikan pekerjaan you gave me to do. yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. What is the most glorious thing you can do in this world? Saudara, apa yang paling mulia bisa kita kerjakan di What dunia is the ini? thing that you can happy and God can happy? Apa yang membuat kita bahagia dan Tuhan bahagia? Jesus said, Tuhan Yesus bilang, you know, Jesus, He raised the dead people. saudara, Tuhan Yesus bangkitkan orang mati dari jadi hidup. You think Jesus is so happy? Apakah Tuhan Yesus bahagia? I can raise the dead people. Oh, aku bisa bangkitkan orang mati. Jesus said, I'm so proud, happy. Apakah dia bilang aku bangga, aku sangat senang? It is only part of His ministry. Itu hanya bagian dari pelayanannya. But the most important thing is, Tetapi yang paling penting in Jesus' life, di dalam hidup Tuhan Yesus, Jesus said, my glory is dia bilang apa? Kemuliaanku adalah on this earth di dunia ini to complete the work that God Father has done. untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada So friends, all of us have work to do in the kingdom Jadi of God. saudara, kita juga seperti itu, selesaikan pekerjaan ini bagi kerajaan Doing a Allah. work Kita kerjakan pekerjaan kita, and completing a work is two different things. melakukan pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan itu dua hal Many yang of us berbeda. are doing work. Seringkali kita melakukan pekerjaan, We do work and keep on doing the same work. kita melakukan pekerjaan dan pekerjaan yang sama lagi dan lagi, But we never complete. tapi kita nggak selesaikan pekerjaan itu. But you see Jesus, what He did? Tetapi beda dengan Tuhan Yesus, apa yang dikatakannya? He did the work Dia melakukan pekerjaannya and He completed it. dan dia Hallelujah. menyelesaikannya. Before you and me die, Sebelum kita mati, you know, before the dark comes, sebelum itu bicara malam itu sebelum kita mati artinya. before the darkness comes, Sebelum malam datang, you have to complete the work. kita harus selesaikan pekerjaan That's itu. why Jesus telling to His disciples, Makanya Tuhan Yesus ngomong kepada before the murid-muridnya, night comes, sebelum malam datang, before I go to the cross, sebelum aku pergi ke kayu salib, before I die, before they kill me, sebelum aku disalibkan, I have to complete the aku work. harus menyelesaikan Friends, pekerjaan. before the night come, Jadi teman-teman, sebelum malam datang, we have to complete kita harus selesaikan the work God has given to you. pekerjaan panggilan yang Tuhan sudah berikan The dalam work hidup. God has entrusted to you. Pelayanan panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada That God want to see you complete the work that He has given to Tuhan you. mau lihat kita menyelesaikan panggilan pekerjaan itu yang Because sudah God diberikannya. is always available for Karena us. Tuhan selalu ada bagi kita And we must be available dan for Him. kita juga harus ada bagi Tuhan. So friends, today, Jadi teman-teman, hari ini what we learn today, apa yang kita pelajari hari ini? you know, we saw that we should be obtainable for Nah, God. yang tadi kita belajar bahwa kita bisa diraih oleh Tuhan. We must be handy to Kita God. harus berguna bagi Tuhan. We must be convenient, approachable to God. Kita juga bisa didekati Tuhan. You know, God can come to you anytime. Tuhan bisa datang kapanpun kepada So kita. today I want to encourage all of you. Jadi Bapak ini hari ini mau mendorong kita semua. Before you ask, I want this. Sebelum kita bilang aku mau ini, Lord, give me this, give me that, bless Tuhan me this. berikan aku ini, berkati aku ini. Bless my business, Berkati bless my bisnisku, home, bless my children, bless Berkati my wife, rumahku, bless my this, bless my berkati that. anakku, berkati istriku, keluargaku. Just say one word. Tapi hari ini mari kita ucapkan sama satu kata. Lift up your hand Kita angkat tangan kita. and say, God, I am available. Katakan, Tuhan, aku ada. Aku ada untukmu Tuhan. And you will see miracles started to happen in Saudara, your life. lihatlah ada mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu. Amen. Amin. You know, Moses to bring this almost 600
6,000 million people from Egypt. Saudara, Musa memimpin 600,000. Sekitar More or less. lebih kurang 600.000 orang keluar dari Mesir. He don't have nothing, Dia tak punya apa-apa. but he only have the staff. Dia hanya punya tongkatnya. And with that staff, Tapi dengan tongkat itu, he did a lot of miracles. dia lakukan banyak mukjizat. What is in your hand today? Apa yang ada di tanganmu? Give to God. Berikan kepada Tuhan. And God asked Moses, what is in your hand? Jadi waktu Tuhan bilang, apa yang di tanganmu Musa? Apa yang kau punya? I only have this staff. Tuhan, aku cuma punya tongkat ini. You know, to use to guide my sheep. Nah, itu yang dipakai dia untuk menuntun domba-dombanya. But God said, Moses, lift up the staff. Tapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu itu. Because by this staff, Karena dengan tongkat ini, you will do miracle. engkau akan melakukan mukjizat-mukjizat. Friends, believe yourself. Saudara, percayalah kepada With dirimu. your hand Dengan tanganmu and in your speak, dan dengan perkataanmu, you can bring miracle into engkau your bisa life. melihat mukjizat-mukjizat terjadi dalam So hidup. we must be always handy and available. Jadi kita berguna dan ada bagi So Tuhan. what must we do? Jadi apa yang harus kita kerjakan? We must reorient our life. Jadi kita mulai reorientasi hidup kita. So today when you go back, Jadi ketika nanti pulang ke rumah, reorient yourself. mulai kita lihat, orientasikan dulu hidup How you kita. can make yourself available for God. Bagaimana agar kita ada bagi Tuhan. Yes, all of us have problem. Betul, kita semua ada We have masalah. to take care of this home, Kita our children, everything. Rumahlah, anak-anak Our kita lah, finance, our money, keuangan everything. kita lah, pekerjaan kita. When this problem will finish? Kapan masalah ini selesai? When the night come. Ketika kita sudah mati kan, ketika malam So datang. until that we have problem. Sebelum kita mati, pasti ada But masalah. God said, I am available in your problem. Tetapi Tuhan bilang, aku ada untukmu. So you have to reorient yourself. Jadi kita orientasikan You lagi have to hidup kita. adjust everything. Kita adjust, kita atur hidup kita. So God can use us, friends. Sehingga Tuhan bisa pakai kita. Because God is always available for Karena us. Dia selalu ada bagi He kita. is there for us. Dia ada bagi kita. Just open the door. Kita seperti hanya membuka pintu. God is there already. Tuhan sudah ada di situ. That's why I say knock the door. Makanya Tuhan bilang, ketuk. You know, sometimes we go to our friend's home. Kadang-kadang waktu kita pergi ke rumah teman We kita, go knock the door, right? kita ketuk rumahnya. It will take 1 minute, 2 minutes, Kadang-kadang semenit, 2 menit tergantung 5 lah kan. minutes. Mungkin 5 menit. Because your friend is in the room Mungkin sleeping. lagi tidur. Maybe your friend is cooking. Mungkin teman kita lagi After masak. he hear the ting dong, you know. Setelah dia dengar ada bel, Wait, I come, I'm taking shower. baru dia tunggu dulu, aku lagi mandi nih katanya. Yeah, you wait in front of the door. Kita tunggu-tunggu di depan pintu. Then you play WA, you know. Mungkin kita lihat WA kita, Wait for your friend to come and kita open. tunggu teman kita keluar. But Jesus said, Tetapi Tuhan bilang, just knock the door. ketok aja, I will open it for you. pintu akan kubukakan bagimu. Amen. Amin. God is not going to, you know, busy with something else. Tuhan nggak sibuk dengan yang lain. He is waiting for you, friends. Dia senantiasa He is menantikan always kita. available for Dia us. selalu ada bagi kita. So what we must say today? Jadi apa yang perlu kita katakan hari ini? What we must say, proclaim today? Apa yang perlu kita deklarasikan hari ini? Lord, Tuhan, I am available for you. aku juga ada untukmu. If you want to see miracle in your life, Kalau kita mau lihat mukjizat terjadi, new things happens in your life, hal-hal yang baru terjadi, your life transform, hidup kita diubahkan. just say this word. Katakan ini saja. Lord, I am available for Tuhan, you. aku ada untukmu. Moses got nothing to do. Musa nggak perlu melakukan He apapun. ran away from Egypt. Dia sebenarnya lari dari Mesir. Now he's sheep, he taking care of the sheep. Kemudian dia menggembalakan domba. But when Moses said, Tetapi ketika Musa bilang, here I am, ini aku Tuhan. God said, you go Moses. Baru Tuhan bilang, Musa pergi. When you go, Ketika dia pergi, I will follow you. aku akan mengikuti engkau. Today God is encouraging you. Jadi Tuhan sekarang mendorong kita semua. If you say, Lord, I am here, Kalau kita bilang, Tuhan aku ada di sini, use me. pakai aku. When you go, Ketika engkau pergi, the Lord will join you. Tuhan akan membackup The saudara. Lord will work with you. Tuhan akan bekerja dengan saudara. The Lord will use you to do Tuhan miracle. akan pakai saudara melakukan Whatever you mukjizat. speak, Apapun yang kau perkatakan, God will rebuild again. Tuhan akan bangun kembali. God saudara. can make new things happen in your Tuhan life. akan buat hal-hal yang And baru. what dalam we hidup. learn further, Dan apa lagi yang kita pelajari tadi? you have to stand firm. Kita harus berdiri teguh. You know, we always go and stand, some places.
Kadang-kadang kita berdiri di beberapa You know, tempat. we go to the government office. Kita pergi ke kantor We pemerintahan. go and wait there. Kita tunggu-tunggu di situ. You know, we go to hospital, we wait there. Kita di rumah sakit tunggu, We go berdiri tunggu. to, you know, shop, we wait there. Kita di toko berdiri Because tunggu. we have to wait for so long. Karena kita menunggu mungkin lama. But Paul says, Tetapi Paulus in bilang, whatever things you do, apapun yang kita kerjakan, whatever trouble, problems you're going masalah yang through, kita hadapi, stand firm. berdirilah teguh. You have problem today? Kalau engkau punya masalah hari ini, Did God say you have problem? You have sick? kalau engkau sakit, Do you have problem with your health? mungkin ada masalah kesehatan, Don't sit on the chair. jangan tunggu diam duduk di kursi. You know, when we sick, we always sit on the chair. Kadang-kadang kalau kita sakit, kita lemas, kita duduk aja di kursi. Right? Betul. We always sit, Kita lemas. bring the Duduk, medicine. bawa obatnya. Now 1 o'clock bring medicine. Oke, jam 1 udah jamnya makan obat. 4 o'clock bring medicine. Jam 4 makan obat. But Paul said, Tetapi Paulus bilang, you know, Paul already beaten so much. He got problems in his body. Paulus itu dipukuli, disiksa, He got dalam some tubuhnya sickness. hancur. He got some sickness in himself. Dan bahkan dia punya ada sakit juga di tubuhnya. That sick man, he said, I stand firm for Dia God. bilang, aku berdiri teguh. I will not go and sit because I'm sick. Jadi dia enggak bilang aku akan duduk karena aku sakit. I will not run away because people come. Every time Paul go, people come against him. Dia enggak bilang aku akan lari karena orang kejar-kejar But saya. look at the word that Paul says. Tetapi kita lihat apa yang dia bilang. Stand firm. Berdirilah teguh. Let nothing moves you. Jangan ada yang menggoyahkan Today engkau. God says to you, brother, Nah, sister, Tuhan sekarang berbicara kepada setiap kita hari you have ini. to stand firm. Kita harus berdiri teguh. You have sick, Kalau engkau sakit, you are scared, mungkin takut, you are in a fear. mungkin ada ketakutan dalam You know, dirimu. if you fear, don't go and hide yourself. Jadi kalau itu terjadi jangan sembunyi. Just like the doctor say, your wife got cancer. Sama seperti tadi dibilang dokter, istrimu ada kanker. I can bring to Singapore to Bapak better ini bisa doctor. aja dia cari dokter yang lebih bagus, pergi ke Singapura. But when I read the Bible, Tetapi ketika dia baca Alkitab, God say you stand firm. Tuhan bilang berdirilah teguh. You stand firm. Berdirilah teguh. If you stand, Jika engkau berdiri, I will can stand with you. aku akan berdiri juga bersama engkau. Don't lie down with your sick. Jangan nikmati sakit penyakitmu itu. Don't lie down with your fear. Jangan nyaman dengan ketakutanmu. I know this problem. You have problem. Aku tahu kau punya masalah I know you have ketakutan. fear in your heart. Aku tahu kau ketakutan. But stand firm. Tetapi berdirilah teguh. Stand firm, my son. Berdirilah teguh anak-anakku. Stand firm, my daughter. Berdirilah teguh anak-anakku. Because I'm going to deliver you. Karena aku akan melepaskan So engkau. friend, today let's stand firm for Jadi God. teman-teman, mari kita berdiri teguh bagi Tuhan. God is always available for God. Tuhan selalu ada bagi kita. And what God says, Dan apa kata Tuhan? Jesus said, the Father is not resting from His work. Di Yohanes 5 tadi dikatakan Tuhan tidak istirahat. He always do works for Dia us. terus bekerja. In Saudara. John 4:9, what God says, Di Yohanes 4 ayat 9 we dikatakan must complete the work that God has given to you. kita harus selesaikan pekerjaan yang All sudah of you diberikan. must complete the work God has given to Saudara, you. kita harus selesaikan pekerjaan itu. God is depending on you. Tuhan percaya kepada kita. God trusted you. Dia percaya kepada God kita. wanted to use you. Dan Tuhan mau memakai kita. God wanted to do miracle through you. Dan dia melakukan mukjizat melalui hidup saudara. You go to your workplace, Ketika saudara bekerja, go to your college, mungkin ketemu dengan teman-teman, go to your pergi community. ke komunitas saudara, Stand firm. berdirilah teguh. God will do miracle with you. Tuhan akan lakukan mukjizat When you bagi touch saudara. the people, Ketika saudara menjamah orang, miracle will happen. mukjizat terjadi. Moses went to the Pharaoh. Musa ketemu Firaun, He saudara. never go like that, to Dia enggak Pharaoh. datang dengan ketakutan. You know, if you want to go to king, Saudara, ketika berdiri di hadapan raja-raja, you must have the gut. saudara, di sana pada zaman itu harus ada petugas yang If menemani. you want to go to see the king, Ketika ketemu raja, you cannot walk like this. kita nggak boleh jalan sembarangan. You cannot bring bell like this, go, king, I want to see you. Cannot. Nah, kita nggak bisa, raja aku mau ketemu kau. There Nggak is bisa. a protocol. Ada protokolnya. You must know how to go to the king. Kita harus tahu protokol bagaimana ketemu raja. You must stand firm. Kita harus berdiri teguh. You must walk differently. Kita harus jalan berbeda. You must speak differently. Kita harus cara ngomong kita In beda. front of the king, Di hadapan raja, you cannot sit like this. kita nggak boleh angkat You kaki kita. cannot do like this. Kita nggak boleh You tangan kita. cannot do like this. Atau masukkan tangan ke You have kantong. to stand firm Kita harus berdiri teguh and you speak to the king. dan ngomong sama And the raja. king will ask you, Dan raja akan bertanya, what do you want? apa yang kau mau? You cannot say, you cannot stand like this, Nggak right? bisa sembarangan. You cannot do like this, cannot do like this. Nggak bisa. Cannot in front of king, you say, Di depan raja main handphone ya kan?
You have to stand firm. Kita berdiri teguh. Because the king will look at you. Karena raja itu kan melihat saudara. The king will look how you stand, Dia akan lihat how bagaimana you cara behave, bagaimana kita bertindak, how you discipline. bagaimana kita disiplin And kita. the king will ask, what you want? Makanya raja bilang apa yang kau And mau. Moses said Dan Musa bilang kepada to Firaun. Pharaoh, he said, Dan dia bilang kepada Firaun. Pharaoh, Dia bilang, Firaun, let my people go. biarkanlah umatku pergi. 1 time, 2 time, 3 time, 10 times, 20 times, 12 times. Dia ngomong terus berkali-kali. Every time Moses go and see the king, Setiap kali Pharaoh, Musa ketemu Firaun, he stand firm with dia God. berdiri ya, teguh bersama Tuhan. 10 times miracle happen. 10 kali mukjizat terjadi. And 11 time Moses go and meet the king. Dan 11 kali Musa ketemu dengan And raja itu. finally the king said, Dan akhirnya raja itu bilang, go. pergilah. If you today stand firm with God, Saudara, ketika kita berdiri teguh bersama Tuhan hari one ini, problem, second problem, 10 problems, satu masalah, mungkin 2 masalah, 10 masalah, may in that 11 problem, atau 11 masalah, God will deliver you. Tuhan akan lepaskan saudara. You are waiting for some deliverance, right? Saudara mungkin menantikan kelepasan itu. Some of you waiting to be delivered, right? Mungkin menantikan pelepasan saudara. God says stand firm, Tuhan berkata, berdirilah teguh, because I'm going to deliver you. karena aku akan membebaskan engkau. So let's stand firm. Jadi mari kita berdiri teguh. So what Jesus said? Apa kata Tuhan? Jesus said, Tuhan Yesus berkata, my glory is kemuliaanku adalah to do the will of God. untuk melakukan Come, let's pekerjaan. all of us say, my Jadi- glory is to do the Jadi will of maunya God. kita juga ngomong begitu, Tuhan. All of us must say this. Kita harus bilang ini, kita omongkan ya. My glory is to complete the work that you have done. Kemuliaanku, katakan sama-sama, kemuliaanku adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amen. Amin. And say, I am available. Dan katakan, Tuhan, aku ada. Here I am, God. Ini aku Tuhan. You know, sometimes you have to pray long. Kadang-kadang kita pikir doa itu harus panjang. You know, sometimes we need to pray. Kadang ada waktunya kita doa We panjang. have to pray long pray. Ada waktunya, saudara. We go sit, kneel Kita down, duduk, pray, Lord, this one my problem, berdoa, mungkin Tuhan ini My asal husband, aku, ini my suamiku, wife, istriku, my children, anak-anakku, my son is smoking, anakku merokok, this one, that yang one, ini segala I macam. got sickness, Aku ada sakit. I got work to do, cook this, that, we got length. Banyak kali listnya. Yeah, sometimes we can pray. Ada waktunya kita berdoa But panjang. see what Moses said. Tetapi kalau kita lihat bagaimana What Musa, Samuel said, Lord, speak, I will listen. tetapi Musa, Samuel dan yang lain-lain dia bilang, Tuhan, aku dengarkan. Abraham Ngomong. said, here I am, Lord. Abraham bilang, ini aku Tuhan. So friends, let's available for God. Jadi mari kita ada bagi Tuhan. Are you available for God today? Apakah engkau ada bagi Tuhan hari ini? You don't have to pray long. Tak Amen. perlu kita Hallelujah. doa panjang-panjang. Just say, here I am. saudara. Cukup kita bilang, Tuhan, ini aku. Speak to me, I'm listening. Bicara Tuhan, aku mendengarkan. Use me, Lord. Pakai aku Tuhan. God will happy with you. Tuhan akan bahagia. For saudara. God is so good Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. that He gave His only Sehingga dia begotten Son. berikan, anugerahkan anaknya yang tunggal. You know how Jesus completed His Tahu work? saudara bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya? When He died, Ketika dia mati, He completed His work. dia menyelesaikan He said pekerjaan. everything done. Dikatakannya sudah selesai. Amen. Amin. Jesus is available until His last day. Dia ada sampai nafas terakhirnya. He is available for us until today. Dan dia ada bagi kita sampai hari ini. Haleluya. James 1:12. Di Yakobus 1 ayat 12. Dibacakan ya, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Amen. Amin. You want to receive crown? Saudara mau terima mahkota? Tell to God, Lord, I am available. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ada. You know, apart from God doing, you know, our mansion in heaven, Jadi Tuhan selain menyiapkan tempat bagi kita di surga, He preparing living place for us. Dia menyiapkan tempat bagi kita. God also preparing a crown for us. Dan Tuhan juga sedang menyiapkan mahkota bagi kita. Have you seen crown? Saudara pernah lihat mahkota? Have you touched the crown anytime? Saudara pernah menyentuh mahkota? We only can see the crown on Google, right? Mungkin kita bisa lihat kadang di Google. You know, in JB, Saudara tahu di JB di Johor Bahru, you know the stadium.
di stadion mereka. The JDT, the football stadium. Ada stadion bola di sana. The biggest stadium in Malaysia in JB. Oh, jadi stadion terbesar di Malaysia itu ada di Johor Bahru. This was built by the Sultan's son. Jadi itu dibangun oleh anak sultan. So this is the biggest stadium, can gather 35,000 people. 35. Jadi bisa 35 orang masuk. So ke when I dalam. have football game, Jadi ketika ada pertandingan bola, I will go. Bapak ini akan pergi So I will go support my team. dan dia selalu mendukung timnya. When you go inside, Ketika Bapak ini masuk, the environment is different. wah, suasananya beda. So big. Begitu besar. The stadium is so huge. Dan stadion itu sangat besar. You will become like small, Nah, tiny man. kita yang besar ini pun jadi kecil di situ. When before I go to stadium, small stadium, Sebelumnya Bapak ini udah pernah ke stadion yang kecil, nothing. biasa aja. But this one is big stadium. Tetapi ini besar. But this stadium Tetapi stadion ini was built by the son of the Sultan. dibangun oleh anak sultan. He take the architecture of the crown of his father. Oh, jadi dibikin arsitek itu bentuknya seperti mahkota bapaknya. If you see from the photo, Jadi kalau kita lihat dari foto the dari crown atas, will be like the stadium will be like crown of his father. jadi bentuk daripada stadion itu seperti mahkota bapaknya. Yeah, see people do crown stadium. Jadi mereka lihat, wah ini stadion mahkota. But one day Jesus going to put crown on all our heads. Itu Hallelujah. punyanya Johor Bahru, tapi satu hari nanti Tuhan Jesus is akan preparing- menaruhkan mahkota di Jesus kepala is kita. preparing a special crown for Dia all of us. menyiapkan mahkota yang For spesial. all of us will sit with crown. Kepada setiap kita akan punya mahkota If masing-masing. today I preach here, Kalau hari ini Bapak ini khotbah di I sini, put crown, Bapak ini pakai then I preach, mahkota. I go outside, put crown, Waktu Bapak ini khotbah dia pakai mahkota, dia pergi pakai mahkota. I go to shop, Bapak ini belanja pakai mahkota. people will look at Orang me. udah lihat, bah udah gila kawan ini. This fella is crazy. Udah agak lari dia nih. Gitu. What is sitting in church with crown? What is Kita di this? sini pakai mahkota, Walking like king. jalan kayak raja, I wear like shirt like king. pakai pakaian seperti raja. I go to shop, I go beli, Maggi sedap, Maggi goreng. Beli Indomie pakai Indomie, mahkota. I put crown, Pakai king shirt. jubahnya, I go to the counter, I say the bayar di counternya. crown, king shirt, everything. Pakai semua pakaian The raja. cashier will look at me and say, that is what the world will do. Tapi itu yang dunia lakukan. But when we go to heaven, Tetapi ketika kita nanti ke sorga, we will be like king. kita akan seperti raja. We will be with crown. Kita akan diberikan mahkota. We will be given new dress, Kita akan diberikan pakaian baru, kingly dress, pakaian kerajaan. and we will walk like king, Kita akan berjalan and we seperti will raja. walk like queen. Kita yang cewek akan seperti perempuan. Today- Ratu. Kok perempuan? Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Blessed is the man who remains steadfast. Jadi diberkatilah orang-orang yang tahan uji. Amen. Amen. Say, I am available for Katakan, God. aku ada bagimu Tuhan. Haleluya. And who will give you this crown? Saudara, siapa yang kasih mahkota ini? Look at this. Kita lihat. Look at his hand. Lihat tangannya, saudara. Look at this man. Lihat orangnya. Jesus Tuhan Yesus yang akan memberi. that we worship. Yang kita sembah. Jesus that we love. Tuhan Yesus yang kita kasihi. When you enter the heaven, Ketika kita masuk ke sorga, the first thing Jesus will bring is yang his crown. pertama kali dibawa Tuhan Yesus adalah mahkota. He will come with smile. Dia akan datang dengan He senyum. will come with joy. Dia akan datang dengan sukacita. You will be sitting in front of the heaven throne. Kita duduk di hadapan tahtanya. And the sound trumpet will sound. Dan trompet akan dibunyikan. All the angels will stand up and stand. Semua malaikat akan berdiri. You will be standing here. Kita akan berdiri di depan. And from the inner place, Dan dari tempat yang dalam itu. inner place crown, Dari tempat tahta The itu. throne. Tahta itu. Jesus will get up, Tuhan Yesus akan bangkit. and he will bring the Dan crown, dia akan bawa mahkota itu. and he will put on your head. Dan kita akan diberikan mahkota. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is what going to happen to all Ini of yang us. akan terjadi, saudara. If you are available, Jika kita ada. God is available for us, friends. Tuhan ada bagi kita, saudara. So let's say, Mari kita katakan, I am available for you. Tuhan, aku ada untukmu. Amen. Amin. Are you available for Apakah God? saudara ada bagi Tuhan? Because you have the reward in heaven, and Karena all of kita us, sudah punya upah di sorga. all saudara. of us are selected. Semua kita sudah dipilih.
to receive this crown. untuk menerima mahkota itu. Yeah. But sometimes, Pastor, we have to do this, you know. Ya. Sometimes we have to do this. Perlu, oh. Put crown to all the. Katanya kadang-kadang perlu juga kita beli mahkota ini, kita kasih juga ini semua Pastor also mahkota. with crown. Semua kita di sini pakai With mahkota kingly dress. dengan pakaian kerajaan. And we worship the Lord. Hallelujah. Menyembah Tuhan. Haleluya. This just imagine, right? Kita bisa bayangkan, saudara. If you see, do like that, Kalau kita seperti ini, you put in YouTube, kita bikin di YouTube, other people will tell, akan orang bilang, this church crazy church. gereja ini udah lari nih. But this is what going to happen in heaven. Tapi ini akan terjadi di sorga. All of us going to sit with Kita crown. akan duduk dan diberikan mahkota. saudara. Hallelujah. Amen. Haleluya. So let's meet our King again. Jadi mari kita akan berjumpa lagi nanti di sorga The dengan time Raja will kita. come for us to receive this Akan crown. ada waktunya ketika kita menerima. Don't mahkota worry. ini. Jangan takut. If you have sickness, Kalau hari ini kita sakit, if the doctor say you will die, kalau dokter bilang waktu bapak cuma sebentar lagi. if the devil said I will destroy you, Kalau iblis bilang mungkin masuk dalam pikiran kita, aku akan menghancurkan engkau. if your finance said I cannot do anything, I'm Mungkin weak, keuangan kita pun juga kita nggak bisa lakukan apapun. but today stand up. Tetapi hari ini berdirilah, Go stand in front of the King. berdirilah di hadapan Raja itu. Stand firm. Berdirilah teguh, Raise up your hand angkat tanganmu. and say, Lord, here I Berkata, am. Tuhan, aku ada di sini Tuhan. I am available. Aku ada Tuhan untukmu. Speak to me. Berbicaralah Tuhan. I will listen. Aku akan mendengarkan. Hallelujah. Haleluya.